Bahir. Je me connecte, je crois, un peu plus tôt pour vous permettre de me rejoindre. Nestanekom, marhaba bikom. À tout de suite pour un nouveau direct et un nouveau sujet. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, on laisse le temps à nos amis de nous rejoindre. Bonjour Ikram, marhaba bik. J'espère que tu vas bien. Super. Alors, bonjour Saroura. Bonjour, bonjour. Donc, من اللي بدا الكونفينمون توتال وحنا كل يوم on traite un sujet وانتم اقترحتوا عليا الحق beaucoup d'autres sujets et à chaque fois كما وعدتكم j'essaie d'aborder donc une thématique qui peut vous intéresser et bien sûr proposer هكا des pistes نفسروا شنو هو le concept معناتها شنو qu'est-ce qui se passe شنو les raisons ou surtout quelques pistes pour trouver des solutions à ces situations ou qui m'a قلت لكم اللي راهو ce sont juste des petites astuces. Après c'est à vous de voir si vous pouvez gérer ça d'une manière individuelle et si vous avez besoin de faire appel à un spécialiste, ça reste de votre ressort. B. Alors la thématique elle m'a été soufflée par une personne. مرة حكيت je pense في التhématique اللي حكينا فيها على comment dépasser peut-être les situations difficiles وحكينا على le déni. حسيت فما une séance اللي حكيت فيها هنا على الديني يعني كيفاش une personne elle est dans une situation inconfortable mais elle ne le reconnaît pas. هذا اش معناتها الانكار. Alors ça peut être une situation très simple معناتها نجم يكون واحد في طبيعته عنده حاجه ما تعجبش برشا والعباد يشوفوا اللي هو فما شنية لا كوز ولا فما حاجه derrière ça وهو il ne veut pas le voir. كيما مثلا une maman qui s'énerve tout le temps. Ça c'est un exemple typique. نسيت تعبة وعلى معناتها في أي أو كار دو تور elle démarre على حكاية فارغة et العيشة تولي صعيبة et le partenaire ne comprend pas يولي معناتها l'atmosphère في الدار العباد اللي supposé تروح باش ترتاح تولي elle subit donc ce comportement. Et la personne, elle te dit non, j'ai rien, je vais bien, c'est juste que voilà, lui et elle et mes enfants et le travail, etc. etc. Et elle n'a pas elle ne reconnaît pas en fait qu'elle a un problème. Quand on a un problème, on ira où la nature des problèmes, elle diffère. Ou l'intensité des problèmes, elle diffère aussi. يعني كما ينجم يكون une situation d'inconfort ou de fatigue extrême, d'un surmenage, يمكن واحد ينجم يكون à la limite d'un burn-out il ne le voit pas venir. معناتها ديما يقنع في روحه اللي هو لا ما فما حد شيء ça va aller etc. Maintenant شنو معناتها le déni في حد ذاته؟
C'est quand une personne refuse inconsciemment de voir la vérité en face, quelle que soit la vérité, quelle que soit cette vérité. يعني يا اما cette vérité تكون تخص une partie de la réalité وإلا la réalité الكل. Selon le degré de déni باش تكون situation سهلة أنا نخرج منها وإلا أصعب. إذا ما نفهموا اللي عبد اللي معناتها نجمو نشوفوا اللي هو dans le déni في الإنكار، معناتها أنه يعيش في situation وهو يقول لك ليه سافا، ليه الحاجة هذيك ماهيش موجودة. إذا ما نفهموا العبد هذايا راهو ماهوش يدكك علينا، وماهوش جوست الأنا متاعو يحب يوري روحه وإلا ياسر واثق من روحه اللي هو سافا ويحب يفرض روحه ليه وانا راسي تقلع وانتم ما تفهموا حد شيء وانا هو اللي نعرف. لا، راهو لو ديني سي ان ميكانيزم دو ديفونس. اش معناتها ميكانيزم دو ديفونس؟ تذكروش كي حكينا وقت لي بليسور، قلنا وقت اللي واحد يبدا في الصغر عاش حاجات وقتها باش يدافع على روحه الى ديفلوبي دي ميكانيزم دو ديفونس ويقعدوا هذوكم امبريمي دون لانكونسيون تاعنا باش من غير ما يفيق من بعد il fait appel à ces mécanismes là ويقعد dans ce cercle. كل ما تجي سيتوياسيون تذكروا في حاجه يخرجك الميكانيزم دو ديفونس. الميكانيزم هذايا ماهوش حاجه اللي تولدت à cause d'une blessure. الميكانيزم هذايا c'est un mécanisme de protection اللي il se développe وقت اللي الشخص يحس روحه submergé، وقت اللي معناتها يولي la réalité نتاعو est tellement angoissante، tellement تخوفه، tellement il n'a pas les moyens ولا les capacités mentales ولا émotionnelles باش يواجه السيتوياسيون هذيك اللي il va jouer la politique de l'autruche. تعرفوا النعامة كي تخاف تحط راسها في التراب. Elle n'évite pas le danger mais au moins العين ترى لا قلب يوجع. دونك شنو باش يعمل؟ باش يولي الشخص هذايا متى يولي ينجم يشوف حاجات وما يراهمش، ينجم يسمع كلام وما يتصنتلوش، وانت tu as l'impression اللي انت كي تحكي معاه والا qu'il fait exprès. mais tu fais exprès ou quoi? mais c'est devant tes yeux. يا اخي سمعتني شنو اللي قلت لك، يا اخي فهمتني شنو اللي قلت لك. et il va تحكي معاه انت على موضوع سيريو، ينجم يجبد لك عدل طقس والا يقلب لك الحكايه مش معاك جمله. il refuse et généralement ce qui se passe ça rajoute à l'intensité نتاع الكونفلي اللي في السيتوياسيون كلها ويولي ان كليفاج، معناتها فريمون فما اون روبتور على خاطر احنا ماشي في مخنا اللي احنا افيك لا بون انتونسيون نحبوا العبد هذا نفيقوه بحاجه وهو ديما يصفصت فينا وديما ما يحبش يسمعنا وديما ما يجاوبش معانا. et c'est frustrant. c'est frustrant d'autant plus اللي احنا عندنا une bonne intention، اللي احنا نشوفوا عبد كي سوفر ولا عبد كي dans une situation inconfortable ونحبوا نعاونوه باش يخرج منها وهو il refuse. هو مش il refuse، هو اصلا il ne reconnaît pas اللي هو il est dans une situation critique. باهي الدنيا هذايا في شنو ينجم يجي؟ عطينا احنا لا سيتوياسيون تري بازيك نتاع عبد اللي هو يسرع على اعصابه. qu'est-ce que ça cache derrière؟ وهو tant que il n'a pas posé le regard à l'intérieur de lui pour identifier شنو هما الحاجات اللي يقلقوا فيه واللي يخليوه il démarre au quart de tour، c'est une sorte de déni. لكن déni نجم معناتها ينجم il apparaît يظهر في des situations plus graves. par exemple وقت اللي واحد يعيش une situation traumatisante في صغره والا حتى في كبره، mais c'est quelque chose de tellement traumatique de tellement traumatisant اللي قوي معناتها il n'a pas les moyens il n'a pas les capacités في وقتها باش ينجم يواجه السيتوياسيون. دونك باش يعمل بلوك اوت تخش عليها ما صارتش الحكايه. كيف ça peut apparaître وقت la perte d'un être cher.
وقت اللي واحد عزيز علينا يتوفى سورتو وقت اللي معناتها لي ريزون نتاع الوفاة ما نخلطوش نعملوا لو دوي قبل ما العبد يمشي معناتها مثلا la mort اللي تجي subitement qui nous arrache quelqu'un qui nous est cher et ben نجم واحد من بعد يعمل تقولش عليه العبد هذاك ما ماتش مثلا اللي كان واحد والديه توفى وينجم يمشي كل يوم للدار ويمشي يحل الشبابك ويحكي تقولش عليهم العباد غاديكا تسمعوا ساعات معناتها الوغ هوني اون ني با دون لا فولي راهو معناتها والا واحد يكمل لي ريتوال نتاعو. Il y a des parents l'autre qui perdent leurs enfants et qui gardent la chambre ويكملوا تقولش عليه الانسان هذاك مازال موجود معاهم. On est dans le déni. On n'arrive pas à accepter la réalité على خاطر elle est trop douloureuse pour nous. Et cette douleur, on n'arrive pas à la gérer, à la surmonter et à la supporter. Un autre type donc de déni, c'est de vivre avec une personne toxique par exemple. L'abd هذاك on est tellement attaché ليه اللي on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir اللي هو كيما احنا يمكن يخيل الينا ولا كي واحد يقول لنا ليه non c'est un ange, c'est moi le fautif, ليه عنده الحق, non c'est quelqu'un. Donc aussi on est dans le déni quand on est victime d'une personne toxique. فما le déni en fait وقت اللي نبداو تبدا la personne عندها une addiction. هي اقل ادكسيون هي الدخان. باهي تقول لك لا انا نجم نبطل وقت اللي نحبها ما انا ما نحبش لا قلتو. Et ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction à la drogue, ça peut être une addiction au jeu, ça peut être une addiction كي نقول le jeu ينجم يكون القمار ولا حتى les jeux vidéo. يعني شنو هي؟ c'est une manière d'anesthésier la douleur, c'est une fuite. دونك انا حسب رايي معناتها اللي لي زاديكسيون ما همش هما المشكل في حد ذاتهم. المشكله هي المشكله اللي صارت وقت اللي اول مره الشخص هذاك التجأ للحاجه اللي هو ولا اديكتد ليها. دونك هوني فما ان ترافاي دو فون. دونك وقت اللي من الاول هو جوست فوالا معناتها il boit un peu d'alcool باش pour avoir l'esprit léger والا il جرب de la drogue, il découvre par exemple اللي هو voilà معناتها c'est un moment de dissociation, il s'offre un moment de détente على خاطر مخه تلمو يخدم في الحاجات هذوكم. et donc تولي المشكله ما عادش في المشكله الاولانيه ننساوها المشكله اللي هزته الحكايه هذه وتولي بونجور نادو تولي في le problème يولي لي à l'addiction ونوليو نسخروا العبد هذاك alcoolique والا c'est quelqu'un اللي يتعاطى المخدرات etc. et c'est ça le problème. هو وقتاش يولي مشكله هذاك؟ وقت اللي يولي اثر له على روحه وعلى l'environnement نتاعو. donc là ça devient quand même assez urgent pour intervenir على خاطر اللي كان يولي un danger pour lui-même et pour les autres. معناتها il faut le sauver والا se sauver soi-même. mais toujours est-il اللي alors une personne dans le déni c'est pas une personne oui alors فما شكون il partage avec nous مرتي ما عادش مكافيتني نحب ننسى الكل. là c'est une addiction au sexe peut-être ou alors c'est je ne sais pas comment je ne peux pas traiter ce partage ici. Toujours est-il il y a toujours une addiction à quelque chose, mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache derrière? Le comportement في الآخر كيما شفنا اللي هو c'est la partie visible en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. يعني c'est le comportement اللي يتشاف mais ما خفي كان أعظم. يعني ce qui se passe à l'intérieur de nous وهوني sans jugement aucun راهو معناتها هوني نخرج complètement من jugement. C'est juste pour décrire la situation, quel que soit le type d'addiction ou quelles que soient les pratiques. اللي هما في الآخر indication نتاع une situation qui n'est pas
qui n'est pas confortable pour la personne et qui l'amène à faire autre chose qui peut-être تعطيه un peu plus راحة أما يدخل في un jeu de cachotterie, de culpabilité ou de فد على خاطر معناتها يخرج pour une addiction باش يهرب من المشكلة الأصلية ومن بعد يزيد في الدوزة باش من بعد العباد اللي يعيش معاهم ما يكسروش راسه على خاطر هو عنده l'action هذيك. Donc c'est un cercle vicieux. Donc اللي لازمنا surtout on le retient ونفهموه اللي راهو هالديني هذايا راهو ماهوش حاجة عجيبة، هي حاجة طبيعية، حاجة طبيعية والكلنا نعملوها plus ou moins. ساعات واحد وقت اللي يسمع ولا il doit prendre une décision يقول اوكي اوف c'est là ça va trop vite pour moi, je peux pas prendre la décision tout de suite donc باش نخليها le temps اللي l'inconscient نتاعي il accepte tout ça و il négocie مع الconscient نتاعي باش انا نجم نعاود نرجع نخمم في الموضوع هذايا. علاش on se protège في le petit prince اللي قراوه واللي à ceux que j'invite à lire ou peut-être qu'on fera un cercle de lecture là-dessus que ce soit dans ces lives ou là بعد الconfinement فما le personnage نتاع شو محلي كيفاش سميه Antoine de Saint-Exupéry ما سميهش l'alcoolique سميه le buveur يعني حتى التسمية elle est très caractéristique de ce qu'il fait مش de شنو احنا نخمو فيه وقت هو il boit. Le buveur le dialogue نتاعو il est très court معناتها l'apparition نتاعو elle est très courte et le petit prince il lui dit qu'est-ce que vous faites يقول له je bois هو بحذاه برشا دبابز معبين وبرشا دبابز فارغين. C'est juste pour pour donner une forme à l'addiction ما تنجم تكون أي حاجة أخرى. Il lui dit pourquoi est-ce que tu bois pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. معناتها هوني c'est triste et c'est malheureux. Ça veut dire qu'on nous fait un cercle vicieux. D'abord on ne peut pas assumer la réalité à la khater, c'est soit on est dans le déni, comme ça on se protège, soit on doit affronter une situation humiliante, une situation gênante, une situation اللي تردنا triste على الآخر, une situation اللي تنجم معناتها هذاكش معناتها وقت اللي ما عادش نتحملوا الحاجة on va opter pour une stratégie de défense, de protection. Pour amortir le choc. Donc فما شكون choc amorti وبشوية بشوية يرجع, فما شكون il se coupe de la réalité. وساعات هاد الكوبيور هذيا تنجم تهز justement des psychopathologies. bon في certains cas انا الحق ما نجمش نقول لكم شنو هما لي cas, هوني يمكن ان بسيكاتر ينجم معناتها يكون اكثر عنده les informations صحاح. En tout cas être dans le déni c'est aussi une manière de se laisser le temps de s'adapter. Donc le déni, c'est au-delà d'être un mécanisme de défense, c'est un mécanisme d'adaptation. Donc هي حاجة عادية كيما بالضبط وقت اللي واحد en fait الديني هدايا que ce soit وقت اللي on perd quelqu'un ou elle on perd une situation ou elle on vit une situation traumatisante, هي يمكن أول رياكسيون تصير في أي شوك يصير. وهوني ان في معناتها نجمو نحكيو على الكورب نتاع الدوي ولا لي زيتاب نتاع الدوي. اش معناتها لو دوي وقت اللي واحد il fait son deuil le deuil d'une personne partie. اش معناتها لو دوي بالعربي سامحوني لقيتش الكلمه كانت نجمو تعاونوني. معناتها كيفاش انه يتقبل خسارتك العبد هذاك فيزيكمون. دونك اول ايتاب شنو باش تكون هي سي لو شوك اللي ناخذوه, الحاجه اللي تصير عبد توفى, j'ai perdu mon travail, je découvre فما une autre sorte de déni par exemple نسيت قبيله ما حكيتش عليها اللي وقت اللي لطف الواحد il découvre qu'il est atteint d'une maladie grave par exemple. فما شكون بالشوك il va refuser cette information. allez je vais bien, allez c'est une erreur de diagnostic, c'est n'importe quoi قاعد يخلوض الطبيب
ونمشي ونشوفوا 10 طب كلهم ما يعرفوش، انا اللي نعرف انا ما عندي حتى شيء. دونك هوني زاده on est dans le déni. Et le problème bien sûr اللي كان العبد mais il ne reconnaît pas et il n'assume pas, il n'est pas conscient de sa maladie, il va ralentir le processus de prise en charge et de médication et de guérison. Donc il nage bien sûr l'état de santé نتاعو. Le deuil فما شكون الحزن قال لي اوكي ميرسي معناتها حتى كشي l'état نتاعو ينجم il se dégrade. Donc la première chose اللي تصير c'est le choc. Le choc, أول حاجة c'est non, c'est pas vrai. Non, 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 mais ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver, ça n'est pas arrivé, et pour que je puisse tenir debout, je vais faire en sorte que نحلم. Non, c'est pas possible. C'est quelque chose, c'est une blague, ou elle, ça n'est même pas. ما سمعتش الحاجة اللي صارت ولا اللي قالوها لي ما سمعتهاش الجملة. Et donc ici, on est vraiment dans une phase entre deux. C'est une négociation ما بين الكونسيون نتاعنا والانكونسيون نتاعنا اللي قاعد يشوف à quel point on est prêt والا شنو هو لو مومون وقتاش لو مومون اللي نجمو نكونوا فيه حاضرين باش نجمو نتقبلوا باش نتقبلوا المعلومة هذيا. Et c'est ce qui explique par exemple اللي برشا عباد dans le cas de la perte d'un être cher ou dans le cas de l'annonce d'une maladie ou dans le cas d'une perte de situation عشان خدمة ولا بالشوك يقولك ما نعمل حتى réaction. J'ai pas pleuré, جاتني بالضحك, j'ai aucune réaction. شنو معناتها؟ mais en fait نخمم في كل شيء كان في هذيك, كان في الحاجة اللي هي supposé انها تقلقني وتخليني نعيش une période صعيبة. وهوني على خاطر نجم يكون فما سيتواسيون اخرى اللي انا فيها ما تسمحليش اني ناخذ الوقت باش نعمل d'avoir le luxe de vivre tout le processus du deuil. نحكي لكم شويه عليه. je ne peux pas me permettre. انا عندي دار وعندي صغار ولازمني ناقف ولازمني نطيب ولازمني نمشي, والاخر عنده والديه مرضى والا عنده اون ريسبونسابيلتي, عنده لي باسيون نتاعو, الاخر يقري ما نجمش يخلي لي ستوديون نتاعو. معناتها كل واحد شنو ما لا سيتواسيون اللي حياته ولي ريسبونسابيلتي اللي عنده, et à quel point il s'autorise de flancher, de dire j'en peux plus. Et donc ce déni c'est vraiment un filtre اللي يخلينا الحكايه هذيك نحسبوها تقولش عليها ما جاتش. دونك شنو يصير اون فوا تصير هكا نيغوسياسيون ما بين الكونسيون و الانكونسيون, on va commencer à envisager الحكايه هذه. ومن بعد la première étape c'est علاش la colère, dire pourquoi est-ce que je suis dans cette situation, et après je vais paniquer. Je dis qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais, comment je peux m'en sortir de cette situation. Et comme je me rends compte que la situation elle est lourde à gérer, saïba, je vais être dans la tristesse. Je vais être dans la tristesse على خاطر من شيرة فما حاجة اللي تنحات وتوجع فيا بلاصتها اللي تنحات, ومن شيرة je suis dans l'incapacité de dépasser cette situation. ou généralement هذا c'est le point le plus bas في الكورب, خاطر هي لا كورب تمشي هكايا وتعاود تطلع. donc déni, colère, peur, قبل الشوك déni, colère, peur, on parle de la tristesse. وهنايا شنو باش يصير يعني بيسكو احنا اللوطه بالكل هوني البونت هكايا سهله باش نهبط, لكن باش نعاود نطلع هوني الفو لو بوست معناتها من عند روحي ومن عند الاخرين, وسورتو من عندي انا لا فولونتي اني جو مون سور. خاطر لا تريستيس هذيا وقت اللي تدوم برشا, كان تتذكروا نعاودوا نحكيو على لي ايموسيون وعلى لي سيكريسيون d'hormones etc. il va y avoir une surproduction de l'hormone de tristesse, il va y avoir absence des hormones de plaisir et de joie, et on est dans un état de déprime et de dépression qui peut durer. وقتاش نجمو نخرجوا من هذا وقت اللي bien sûr avec le dialogue on verbalise, on extériorise
on extériorise. D'accord, Tarek, ok, après le live, monsieur. D'accord, on arrive à accepter. Je m'attends à accepter. Accepter اللي الحاجة هذه صارت. Accepter اللي الحاجة هذه صارت. Et commencer à pardonner. À pardonner à soi, aux autres, à la vie. Et بشوية بشوية نوليو نحاولوا نعطيو sens للحاجة اللي صارت حتى كش نعاودوا on se reconstruit من الأول وجديد avec cette nouvelle information, voilà, cette nouvelle situation في الباسي متاعنا et qui est intégrée فينا en fait. وقتاش يصير الديكليك؟ كما قلت لكم هو لو ديني ما يقلقش وقت اللي يصير في بيريود قصيرة والا موين. يعني لو ديني سي اون رياكسيون نورمال. قلنا وقتاش تولي عندها دي زيفي نيجاتيف؟ وقت اللي تطويل برشا. وقت اللي تطويل برشا يولي عندها معناتها دي زيفي خايبين على صحة المريض، على صحة ولا على ليتا مونتال نتاع الشخص اللي هو عايش في الدنيا والعباد اللي عايشين معاه زاده. راهو ما تنسيوش بالله، راهو فما برشا عباد يسرى هذايا يلزمها حكايه وحدنا. Et surtout le processus huilé mais sans la tristesse. Connaissant la personne, moi je te dirais هنايا فما برشا. Il y a beaucoup de on arrive à donner du sens بالمسبق. On accepte la situation, on a le temps de faire le deuil avant l'occurrence de l'événement, alors c'est normal. La tristesse عشناها قبل، مش au moment de la perte d'un être cher par exemple. شفناه مريض، شفناه تعب، et voilà معناتها c'est bon معناتها ça y est on a vraiment tout vu. اللي ولي يسخفنا العبد هذاك، والا السيتواسيون اللي احنا فيها ما عادش تعجبنا فدينا وتعبنا. et quand ça change il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de tristesse. d'accord. peut-être فما حتى شويه soulagement, peut-être فما culpabilité à soulagement, يكون soulagement pour la personne mais زاد فما un soulagement pour soi. خاطر باش نجي للسؤال من بعد اللي معناتها برشا نحكيو برشا على العباد اللي عندهم اللي مرضى par exemple, quelle que soit la maladie. une personne l'autre اللي تولي معناتها ما عادش عندها لي كاباسيتي، ما عادش عندها لوتونومي باش تلهي بروحها. عبد اللي عنده une psychopathologie et donc il est imprévisible مثلا. عبد ما يحبش ياخذ دواء، عبد ما يطبقش الريجيم اللي يحب، معناتها ça peut varier. راهم العباد يعطيهم الصحة اللي هما قايمين بعباد dans ces situations là، راهم هما زادا يلزمهم un soutien et un accompagnement. على خاطر العباد هذوما une partie من حياتهم تتنحى ومسخرة للعباد اللي قايمين بيهم et c'est pas du tout facile. خاطر العباد اللي يوليو dans l'incapacité de se prendre en charge يولي العبد اللي لاهي بيه يديه ساقيه ومن غير ما يفيق. on rentre dans une relation de victime bourreau persécuteur. يعني من الأول العبد اللي مريض يكون هو لا فيكتيم والآخر سوفور، من بعد تقلب يولي لا فيكتيم هو لو بيرسيكوتور والعبد اللي يخدم فيه ويعاون فيه هو لا فيكتيم. علاش؟ على خاطر من غير ما نفيقوا سبحان الله معناتها العبد وقت اللي il perd ses capacités معناتها ses moyens ويولي il dépend de quelqu'un. قد ما حاجته بيه، قد ما كل ما يشوفوا يذكروا في l'impuissance نتاعو، قد ما يولي ديبوندون ليه، قد ما يخنقه ما يخليهش يعمل حتى شيء. معناتها ما عندوش الحق يخرج، ما عندوش الحق يرتاح، ما عندوش الحق يمرض على خاطر اذا كان يمرض هو شكون يتلهي بيه. اي لا معناتها اون رونتر فريمون معناتها يولي عبد تاعب واللي لاهي بيه تاعب زاده على خاطر لا سيتواسيون كلها صعيبه. فما شكون يقولش معناتها تتوال برشا، قداش برشا.
Alors ça va dépendre des personnes, mais ça peut le deuil d'une personne, le fait de perdre par exemple une personne chère ou elle a une situation confortable. euh, ça dépend de la présence aussi des éléments اللي دايرين بينا في الحكايه هذيا. Est-ce que je suis tout le temps en relation مع حاجات يذكروني في السيتواسيون هذيا؟ Est-ce que l'attention تاعي ديما dirigée vers قبل شنو كان وتوا شنو اللي ما عنديش ونورمالمون بالنسبه ليا حق وعندي، ولا peur de se projeter. Donc هنايا يظهر لي مازلنا ما خلطناش حتى للتريستيس. On est encore dans la colère et dans la peur. On n'arrive pas à... On en veut. On a la rage parce qu'on trouve que c'est injuste. Et on panique peut-être. On panique et peut-être que Zeda... يمكن ما نخليش رواحنا نهبطوا في التريستيس خاطر عندنا des responsabilités. Et ça c'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Je ne peux pas me permettre le luxe de faire une dépression. Ça peut durer toute la vie. C'est un choix. C'est un choix. Peut-être physiologiquement ou mentalement il flanche ou peut-être ou pas. Mais on explose. C'est quoi une dépression? C'est quoi? C'est trop de pression, et quand il n'y a plus de place, la pression, à un certain moment ça va exploser, il n'y a plus de place pour accueillir cette pression. Donc voilà, les gens يحسوا رواحهم مازالوا في الكورب من الأول معناتها إيه. فما عباد حاجة راهو la dépression ماهيش forcément حاجة خايبة. Il est quand on est entouré, il est quand on est conscient, il est quand نخليو لرواحنا الوقت, et surtout on se fait prendre en charge. Maintenant on se prend en charge, on va voir quelqu'un, un spécialiste اللي نجم يعاوننا pour dépasser la situation. بالحق ساعات c'est un luxe. خاطر هي شنية c'est vraiment la traduction d'un malaise. Sonia تقولي c'est un luxe de faire une dépression. Je m'arrête à un luxe. La dépression, c'est une phase entre deux. Entre une situation, exactement, Balqis, une situation كانت توا ما عادش ومن بعد باش يولي فما un après. L'adaptation, ساعات فما عباد ils sont armés pour réagir et pour être dans cette حتى le processus de deuil تعمل فيه ça. Ah non, c'est pas possible. Ah, bé, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est pas possible. Hein. Ok, je fais quoi maintenant? Oh mon Dieu, je fais quoi? Bon, allez, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas grave. Peut-être que c'est arrivé parce que ça et ça. Et je vais voir le bon côté des choses et je vais commencer à me reconstruire. Femmes arbettes qui ont cette capacité. Femmes arbettes qui ne sont pas armées pour ça. Donc... Exactement, c'est un luxe, la dépression c'est un luxe quand elle sert à se prendre en charge. En fait c'est un moment اللي نسيبوا فيه رواحنا ما عادش on est tendu, les muscles نتاعنا ومخنا وما نخليوش رواحنا نخمو، يلزمنا نقعدوا فونكسيونيل على خاطر ولدي، على خاطر بنتي، على خاطر امي، على خاطر الخدمه، على خاطر etc. Et puis à un certain moment نحب ولا نكرهوا puisque on empêche le mental de se reposer. Et on empêche le cœur de ressentir les émotions et de les accueillir et de les accepter. Comme ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out في الخدمة, le burn-out émotionnel, le burn-out parental, surtout chez la maman par exemple. شنو باش يصير؟ الماكينة تتحرق. كيما انت شاده بلندر ترحي تعمل في جو ولا ترحي في حاجه وتقعد تنزل وتسمع فيه يعمل في الحس وانت ما تحبش توقف على خاطر عندك دي انفيتي ويزمك تكمل تق الماكينه تقف. سي سا لو ريسك. وقت اللي تقف وحدها الماكينه اش معناتها؟ سي ان سينيال معناتها بدنك هو باش يعطيك le signal باش يقول لك ok stop là tu ne peux plus aller plus que ça. Parfois la personne est en bas de la courbe
du deuil, elle veut y rester par choix parce qu'elle attire l'attention des bon on est باش ندخلوا في الفيكتيميزاسيون. إذا كان تعلم هو هذاك شنو تعلم يعمل effectivement إذا كان عمره ما il a eu l'attention كان وقت اللي اكتشف اللي هو كيبدا triste c'est normal il peut revêtir ce personnage et cette posture de victime pour attirer l'attention. وديما نعاودوا نقولوا راهو sans aucun jugement هوني العباد justement اللي في السيتواسيون هذه à quel point ils sont dans le déni de leur situation, à quel point ils sont dans le déni de اللي هما راهم ils font la victime pour acheter l'attention des autres. Donc وقتاش le déclic يصير pour une personne هي وقت اللي يا اما البدن ما عادش ينجم on ne peut plus supporter والا la situation تولي en dehors du contrôle. وقتها العبد peut-être il est amené à sortir de ce déni et à regarder la réalité en face et à s'adapter peut-être d'une manière plus ou moins optimale معناتها les moyens اللي عنده. اما راهو بربي معناتها معناتها ما نخلطش حتى الديبرسيون ولا لي بسيكوباثولوجي. ساعات واحد يبدا تاعب مثالش راهو احكي prends conseil خاطر quand on garde tout عندنا من بعد احنا بينا نوليو ما عادش نعرفوا شنو اللي قاعدين نعملوا العباد شنو حوالك سافا ومن داخل نبكي. اما فوالا معناتها je veux garder la face والا je suis dans le déni ومن بعد personne ne peut t'aider, personne ne peut nous aider. يعني ماهوش عيب انت كي تكلم un psychothérapeute والا تكلم شكون تعرفوا قبل عمل une dépression ولا عمل une petite déprime والا شيء ماهوش عيب. C'est une maladie qui se soigne. Il est qu'elle est prise en charge à temps, ça se soigne. Bien sûr, il faut la volonté. La personne, elle reconnaît ça et elle reconnaît et en même temps, le courage et la force pour avancer. Qu'est-ce qui est difficile? C'est très difficile de s'adapter. Qu'est-ce que vous trouvez difficile? شنو اللي difficile في l'adaptation? واش معناتها بالنسبة ليك s'adapter? Est-ce que s'adapter معناتها accepter la situation? Juste j'attends la réponse pour avancer, pour pouvoir essayer de répondre à mon tour et on avance un peu. Donc هنايا donc كما قلت لكم الثيم نتاع اليوم c'est comment انا معناتها sortir soi-même du déni. وقت اللي نكون في situation ونحس كيفاش نعرف اللي je suis dans le déni en fait. يعني نشوف في حاجات وما نحبش نراهم برشا عباد نحس اللي برشا عباد يقولوا لي سافا وانا ديما نقول لهم اي سافا اي ما راهو لا je suis vraiment dans مسكر على روحي et je sais que je ne suis pas bien. Donc peut-être on est prendre un peu de recul, se faire aider, احكيوا مع العباد اللي عندكم فيهم confiance. Donc comment aider une personne qui est dans le déni? هوني شنو نقول لكم انا ديما نقول on ne peut pas changer les choses qui sont en dehors de notre contrôle. ما نجموش. انا اذا كان انا je suis dans le déni ومن بعد نفيق انا عندي la décision باش نجم نمشي نشوف شكون ولا باش نمشي نحكي ولا باش نقعد مع روحي اللي تحب انت الكل. اما une personne qui est dans le déni c'est absolument le déni c'est le contraire. Le déni ça veut dire c'est une dénégation de la réalité. سامحوني j'ai eu un message donc le fait de ne pas accepter c'est voilà refuser. Le déni c'est le refus de faire face à la réalité. Et donc pour aider une autre personne il faut être très patient et on ne peut pas la brusquer. On ne peut pas la brusquer على خاطر هي كما قلت لكم elle est dans une bulle de protection.
دونك الا كان احنا نقولوا اسمع انت راهو في بالك ان انت هكا وهكا وهكا ويلزمك تمشي تشوف طبيب راهو تو ني با نورمال لا باش يزيد يسكر على روحه et il va culpabiliser et il va encore plus rentrer dans cette bulle de déni على خاطر ديجا اللي عايشوا ماهوش قابله وزيد العباد يتهموه بحاجه اللي هما اللي هما معناتها اللي هو ما يقبلهاش في روحه. Donc ce qui se passe c'est que avec la personne هذيا il faut y aller très très doucement, très étape par étape, معناتها peut-être par le dialogue, peut-être en l'écoutant aussi. أول حاجة peut-être, je dis bien peut-être خاطر كلهم des propositions, c'est de comprendre, au lieu de s'énerver contre cette personne qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien voir, c'est de se poser et de dire Zama, c'est quoi sa bonne intention inconsciemment. En faisant l'autruche, qu'est-ce qu'il cherche à protéger? Qu'est-ce qu'il peut-être la protection une des réponses. Pourquoi il fait ça? Pour quelle raison? Donc il est qu'un nefham li huwa abd, il a peur d'avancer. C'est quelqu'un qui est quand même assez sensible et qui ne supporte pas cette situation. Donc يخرج من situation هذيا باش ينجم يكون dans un état اللي ينجم c'est une réaction de survie معناتها. Une réaction de survie. Quelle que soit sa bonne intention, نحاولوا نفهموا qu'est-ce qui se cache derrière. اوكي ديما لي سافا وكل احنا لي رياكسيون اللي قلقونا وتقول له حاجه هو يحكي لك على حاجه اخرى تحسوا انت ان مانك دو ريسبي شبيه انا نحكي معاك وانت ما تتقص عليا في الهدره وما تحكي لي في حكايه اخرى تقولش عليا ما جيكزيست با والا فريمون معناتها اليوم كمي صبحت هيجه شويه معناتها نحس روحي كأنك صغرتني والا tu me prends de haut والا tu m'ignores. Alors هوني نعاودوا ما ناخذوش les choses d'une manière personnelle, نحاولوا نكونوا dans l'empathie, نحاولوا نفهموا وباللي باش نفهموا ما نجموش نفهموا كل شيء على خاطر فما حاجات نجموا نتصوروهم ويطلعوا صحاح وفما حاجات ما ينجموا ما يجوش على بالنا جمله. Proposer d'être à l'écoute et poser des questions d'une manière subtile باش نخلي الاخر et d'une manière subtile et d'une manière bienveillante باش نخلي الاخر ينجم يفهم حتى كان ما يجاوبنيش معناتها مش لازم نكونوا هنا راهو في ايه سألتك جاوبني. Oui, c'est vrai que quand on est vraiment dans une situation très 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 étouffante, on ne peut pas la voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'isoler. سامحوني قاعدة نجاوب على un commentaire. C'est pour ça que la solitude باهية باش نخمم وحدي أما les seulement les معناتها c'est bien de socialiser, de garder contact, de parler avec des gens qui ont connu des situations similaires, des personnes en qui vous avez confiance, اللي تعرف اللي تنجم تحكي لها من غير sans être jugé et surtout sans aller parler de tout ça un peu partout. معناتها إلا كان on est à l'intérieur de la situation, c'est normal qu'on ne peut pas voir le bout du tunnel على خاطر معناتها on est intoxiqué jusqu'au cou معناتها. Donc pour qu'une personne il est كان justement نلقاو une personne qui في situation qui من هكا, on peut lui construire un pont باش تخرج شويه et en toute confiance dans la bienveillance lui offrir notre temps, notre écoute bienveillante, nos questions pertinentes من غير ما يوجعوا ou formulées d'une manière subtile باش نخليو الشخص هذايا حتى كان ما يجاوبناش في وقتها au moins سمع الكيستيون وينجم من بعد يخمم فيها à tête reposée et peut-être que il reviendra vers vous وقتها تنجم انت تحكي معه شويه, تنجم توجهه, تنجم تعطيه لو كونتاكت نتاع دي بيرسون des professionnels ينجم يمشي لهم. C'est à lui de faire le premier pas خاطر الا كان هو il n'est pas conscient كنقول هو ولا هي la personne شخص
et il n'est pas engagé, il s'engage dans ce processus pour sortir de cette situation inconfortable, malheureusement, on ne peut rien pour cette personne. Juste, alors, c'est très dur de laisser un malade face au déni. Bon, oui, alors il y a beaucoup de partage de choses personnelles, peut-être, à traiter, peut-être pas dans ce direct. En tout cas, ce qui est encore plus terrible, فما trois niveaux قلت انا باش نحكي عليهم enfin حبيت نحكي عليهم ما قلت لكمش. Donc فما quand on est soi-même dans le déni وقتاش نفيقوا وقتاش on demande de l'aide وقت اللي تحسوا رواحكم عديتوا مدة triste, l'humeur نتاعكم morose, et que vous commencez à perdre de l'énergie نتاعكم, que الحاجات اللي تحبوهم ne vous intéressent plus. Si ça dépasse 2 semaines يعيشكم, كان لازم اخرج امشي في الطبيعه وامشي سيح بور ديجاجي ومن بعد امشي احكي مع شكون. ما تقعدش وحدك يا اما كونسلتي يا اما déjà commencer par parler avec des personnes de votre entourage en qui vous avez confiance, parce que علاش خاطر البن من بعد يولي intoxiqué et on peut s'installer dans un état من déprime, un début de dépression من الاول تبدا légère ومن بعد تمشي elle s'aggrave. Donc فما le cas الاولاني نتاع la personne qui est elle-même dans le déni, فما la personne qui vit avec une personne dans le déni. Maintenant فما une troisième situation اللي هي je pense elle est quand même assez délicate, elle est quand la personne اللي عندها مشكلة هي elle n'est pas consciente, donc elle est dans le déni et que elle est à la charge d'une autre personne. Je parle notamment des enfants, par exemple, qui sont à la charge de leurs parents. الصغير ما نجمش يعرف اللي هو في situation que ce soit صغير ولا كبير. كي يبدا صغير bien sûr il n'a pas la capacité de prendre du recul باش يعرف اللي هو في situation ماهيش ما نحبش نستعمل كلمة normal, ماهيش par exemple en termes de compétences ولا d'apprentissage. tiens الصغير مثلا نشوفوا برشا توا اباريسيون نتاع هاو ديسلكسي منها هاو ديسبارسي منها. يا بوكو دو نعرفش الكلمه صحيحه اللي قلتها الثانيه ولا مي ان توكا نجموا صغارنا ونشوفوهم ونعرفوهم ونشوفوا الصغار الاخرين. ساعات واحد صغير وعنده دي ديفيكولتي دابرونتيساج ينجموا يكونوا اكوز دان بلوكاج, خاطر معلم مره قال له حاجه يا اخي هو قال لك انا القرايه ما عادش نفهمها وقرر باش ما عادش يعمل ليفور, كيما ينجم يكون عنده دي تروبل دابرونتيساج كيما في ان سارتان في عمر معين. باغ اكزومبل تعرفوا باغ اكزومبل لا بيبولاريتي اللي قبل كانوا يسميوها العبد مانياكو ديبريسيف, معناتها عنده دي فاز دو ماني ودي فاز دو ديبرسيون. توا اثخم شويه يسميوها une personne qui est atteinte de bipolarité. Elle est par exemple héréditaire et elle peut survenir في l'adolescence. donc إلا كنا نشوف أنا حاجات ولطف على صغارنا الكل معناتها, واحنا نعرف اللي عندي ان انسيدون فاميليال في العائله معناتها جينيتيك, ساعات ما نحبش نشوف. الا كان نشوف انا صغيري ولا راجلي ولا مرتي ولا امي ولا خويا ولا il est en train de dévier et d'avoir des comportements اللي ماهمش عاديين, et que qu'est-ce que je vais faire, je vais dire non تيلي هو على خاطر هذاك, je vais toujours trouver une excuse. ولا باش نتغشش من العباد اللي يقولوا لي شبيه ولدك يا اخي ولدك عنده شويه هكا, كيفاش تحكي على ولدي هكاكا ومعاود تتغشش شنو. on est dans le déni. الا كان انا نحس اللي في ولدي il est isolé ou il est en train de sombrer et مسكر على روحه وما يحب يحكي مع حتى حد اكسيتيرا, وفما شكون يقول لك شبيه ليه على خاطر هو ليه او حدك يعمل حاجه ليه راهو خاطر مستانس يعمل. on essaie de trouver, c'est la bonne intention du maman et du papa de ça fait mal. انا نذكر وقت اللي ولدي هزته باش يعمل مرايات قمت نبكي. يعني c'est pour vous dire à quel point je peux comprendre, et c'est ridicule معناتها c'est quoi حكايه فارغه, c'est n'importe quoi. الحمد لله هذا ولا اكثر و ça se soigne, il y a toujours des solutions وفي كل شيء فما des solutions. بقى اكل ليماج اللي احنا نحبوا صغارنا
ما فيهم ما نحبوهم بارفي، ما نحملوش فيهم دقة الشوكة. والحاجة الثانية اللي نجمو نشوفوا حاجة qui nous renvoie à notre responsabilité. معناتها ساعات لو بارون يبدا دون لو ديني، ما يحبش يشوف الحاجة في صغيره، على خاطر إذا كان يعترف في الحاجة هذيك عنده صغيره باش يعترف اللي هو عنده une part de responsabilité في الحاجة هذيك. Et ça c'est très dur. Donc c'est un double déni de la réalité et de sa propre et des conséquences voilà des causes de cette réalité اللي هما ينجموا يكونوا de son ressort. وهوني le travail il est encore plus dur على خاطر il va falloir مش معناتها يقول tuteur خاطر الشخص اللي هو معناتها عنده une psychopathologie ولا عنده une des troubles de l'apprentissage ولا اللي تحبوا نتوما الكل des troubles de comportement ولا d'éthique ولا des TOC اللي باش يصير شنو باش يصير. ما ينجمش ياخذ وحده هو l'initiative il est dans l'inconscience هو il n'est même pas dans le déni. هو الديني ردوا في السيتواسيون هذيك والا صغير ما ينجمش يكون يعرف السيتواسيون هذه. دونك شنو باش يصير التوتور نتاعو العبد اللي هو ماخذو اون شارج بوه ولا العبد اللي يربي فيه ولا اللي هو ولا امه هو اللي مسؤول انه يهزو الاهل الذكر باش pour vérifier par exemple. Bien sûr je suis pas en train de dire اسمع فيس عودك هي جو ينقص في البورتمان دونك هيبر اكتيف. ليه توا في الوقت الحالي تشتر العباد تسكن في بورتمانات والصغار يلزمهم يتنفسوا دونك يلزمهم ينقزوا ويصيحوا ويعيطوا. ça c'est pas d'hyper activité. وساعات سامحوني في الكلمه انت واحد صغير يبدا انا مانيش نقول الصغير مش متربي الصغير ما il n'a pas été cadré في التربيه نتاعو دونك باش نلصقوها في الهيبر اكتيفيتي ومن بعد نهزوه ونعطيوه الحريب باش يولي كوم اون لوك. معناتها il faut pas aller dans les extrêmes non plus. mais هوني جوست مع خاطركم قاعدين نحكيو احنا كيفاش نخرج من الديني كيفاش نحاول نخرج شكون من الديني على خاطره هو ما ساعات فما اون تيرس بيرسون كي ان جو معناتها اللي كان الصغير والا حتى لادولت لكن هو il est dans l'incapacité de prendre des décisions مازال يعيش مع والديه il est dans une situation critique et que les parents على خاطر ما نعرفش et c'est très personnel et c'est sans jugement راهو sans jugement. معناتها le travail à faire d'abord c'est avec le tuteur. Le tuteur هو يفهم يفهم la part de responsabilité, il se pardonne et comment il peut se racheter en acceptant la réalité et en prenant en charge الصغير ولا العبد اللي هو لاهي بيه ولا اخوه ولا خاطر sinon هنا باش نوليو وقتاش يولي un point de non retour وقت اللي la personne اللي هي مثلا نتاع تنجم تولي elle représente un danger pour elle-même ولا pour les autres. هوني عاد تدخل فيها حاكم جمله اش معناتها حاكم يدخل فيها حاكم معناتها la procédure pour معناتها c'est très dur c'est très difficile. qu'est-ce que tu vas faire باش تهز عبد ترميه في السبيطار بالسيف باش تهزو للبسيكاتر بالسيف ولا باش تهزو للطبيب بالسيف tu peux pas معناتها حتى لا لوا elle ne le permet pas. شكونك انت باش تجيب العبد هذاك بالسيف تحطه. دونك هنايا فما توت اون بروسيدور اللي كان لاسوندون ولا ديسوندون عنده الحق ويلزم معناتها اون اوتوريزاسيون بالحق معناتها من عند ان اري كاريمون معناتها ورقه نتاع من عند البوليسيه اللي هما باش يوقفوا الشخص هذاك بور كونسلطاسيون ومن بعد وكيل جمهوريه ومن بعد فيريفيكاسيون باش خاطر هون يدخلوا برشا دي بارامتر اخرين. دونك ديجا لا بروسيدور elle est très très dure. Elle pourrait sembler pour la personne qui va le faire comme une trahison pour l'autre. En même temps avoir l'image de personne d'un traître où elle a laissé une personne sans assistance c'est un choix à faire après ou les choix اللي باش يصيروا اكيد اللي باش يصيروا en alignement avec la situation اللي موجوده et avec معناتها comment la personne elle perçoit les choses. donc bien sûr هنا on accuse personne هذوما des situations اللي نجموا يصيروا معناتها sans jugement avec beaucoup d'empathie et avec beaucoup d'amour pour les personnes qui sont en train de vivre des situations هكايا. soyez à l'écoute. bien sûr vous n'allez pas remplacer les spécialistes لكن au moins à l'écoute de vous-même باش ما نقولوا احنا sauf qui peut déjà انا كي نبدا conscient بروحي اذا كان عندي des situations bien sûr انا قلت لكم معناتها le déni راه ينجم يكون في برشا حاجات ونجموا on le dépasse ساعات ça bloque dans une situation particulière. donc on essaie bien aussi d'orienter les projecteurs à l'intérieur de soi qui m'encoulent à chaque fois pour pouvoir prendre le recul nécessaire
et se prendre en charge en fait. Donc surtout il faut chercher de l'aide professionnelle, sinon on peut facilement tomber dans des faux moniteurs et ça peut aggraver la situation. Bien sûr, on ne va pas s'improviser, moi je conseillerais même de prendre plusieurs avis, de ne pas recourir systématiquement aux médicaments. Mais après, c'est chacun son choix qui m'a dit comme le corps de métier, la personne, c'est vraiment une relation très personnelle. C'est une relation de confiance et de sécurité. Et il avance en baissant ses gardes. La personne qui va l'accompagner, elle va l'accompagner dans la bienveillance, sans jugement, et que surtout, elle ne va pas la forcer pour qu'elle puisse gravir les marches jusqu'à arriver à s'en sortir. Voilà pour aujourd'hui. Alors, j'aimerais aussi avoir votre feedback par rapport à ces lives. Est-ce que vous voulez qu'on continue les lives? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça sous une autre forme? Est-ce que vous voulez qu'on traite d'autres thématiques? Est-ce que vous voulez qu'on fasse des séances de questions-réponses? زيد انتم تويكا اقترحتوا عليا حكاية اليوتيوب donc le format نتاع les lives هذايا il n'est pas adapté justement à une chaîne YouTube donc je vous propose aussi que je vous propose du contenu معناتها هكايا خاطر نحكي ونجاوبكم etc. mais de proposer des contenus dans des formats plus courts avec des présentations et des recommandations, et puis on pourrait faire je sais pas, faire des questions-réponses qui m'تحبوا كل يوم لا نجموا نعملوا par exemple encore quelques lives sur des thématiques et on va نرتاحوا شوية et le temps que vous réfléchissiez on pourrait faire d'autres lives de questions-réponses uniquement. Je m'adapte, il n'y a que le changement qui soit continu. Donc je ne veux pas non plus le fait que voilà انا كهو نحكي تنجم تكون sous un autre format كيما تنجم تقعد كيما هكايا. انا j'attends votre feedback. Je vous remercie aussi pour votre présence quotidienne et je vous souhaite beaucoup de belles choses. Je vous dis à demain déjà parce que ما نجمش نقرر من اليوم لغدوي شنو اللي باش نعملو avec une nouvelle thématique et bonne journée et portez-vous bien. Bye bye.